o me anyine ho mom ye ntie e defe asem no da biye beye na afia ba da biye beye na fie miensa da biye beye fie nwotwe da biye fie duo na ate asoro no mu a na sofu na ye shepeche na so de entosi no a na de ton wato entosi ni sa fie duo no adan wo sese wasore ana mi ko hospital ko wo ye ana ya nyam jama no ana se ya nyam jama no mi wo fa ko wi aban sika esa so madam fo no o ma mi bia mi biro bi di enti wo support no onwi na wo nsa wo yiri ko hospital ko wo hu yesi koto moja buofu support no support mi wo fa no di sika no moja sika ni ya die no Omiyan trasi asunjue wo Yesu di mo enenso ene da Awurade aye de nyamia se wasade ya behia ne nto ademu asunjue mu enra me ne papa kasai wase me fa Kristo mu asunjue enchia mu nyina amen bibia so koso kama tiemfa mpa bontane chi se de nyame de ne koye no obasa de na ba amen yensi etrase ne mompaye yedimafo ne yakamafo ya bankese ne abandendin Kristo a yede ho to so a yanim wiase edoni ne ebreni ne wakoa de wasem bre wo ma Awurade me yenipa wasem si yemfa enipa honam ne beko so ahememu ne mo honhom na odi maye no ene ebeba nchen eti jimini padua si nchen na honhom a odi maye no masa hon konkro chiginafo no amefa me nipadua honhom nipadua nyina ne honhom no mum Awurade kasa fa me mu hya ho ne munyam na no ma nyina awie paya yede wasidamo edoni bremu bija etiefo so hwonsa hon konkrofo no nyina no mum bie wadwun mu no wonyi wasem no yemfa nyemu adwuma na no ma nyina awie paya na piewem so atemofo a ya yiraba ne nyadankwa wo Yesu dim amen enen sempa no matu din se bonsam ba waja oye otrofu bonsam eba e ka so ye bonsam ba na kire so papa ye de wotrofu enti wutwa nkontompa wo ye bonsam ba na papa wo wo no oye trofu hallelujah amen yenko Yohanan sempa eti watwe yimo aduanan enan John chapter 8 verse 44 wase modie moja mufri ni mu ene obonsam na moja no akono die ana mo pese moyo ono na oye owudifo efiri mfitiase na onyina no kore so efiri se no kore enni ni mu se waka atoro semu a efi ono na ni mu ana oka efiri se oye otorofo ene atorofo agya amen oye den atorofo ne atoro agya na Kristo ni aya bowosu wuji nyame di ya kyerɛkyerɛ wo ansa na wote yesu bonase ene ye kobo wosu hwɛ ntoro ahye wa no ma ntoro watwa ntoro saa wo so oji hutu so ye Kristo ni ene ntoro doso Ghana chebe bia ntoro etua sete yesu si up heaven akọ ni akoye bonsam papa yi ebere ti makọ heaven wakoye yesu papa o wakoye bonsam papa bonsam susu no ono aso gitum se de nyakopa aka no on sesa ne da eti de obeya se woni de wo hwehwe nkrofo wo no mbokọ ho ene kosie sa ye odi etu ni hwe Ghana asori bia ya ma se ne yade ekura na ba ya ka suku dan bia so asa ya ma se yade yinti no suku dan bia asori bia ni ho
onu nyine sane asori bia ye ma Yesu yi adom no wa ma akina na odi ye dum ye ne ewura na ade kye mu a enkoi kodwom kohwe ko offices kohwe ko hospitals kohwe ye ne ye ko asori no ana ye dai ye gina ho ko school dem kohwe varsity me huru graduate bia na se a lecturer bia wo ye comfort da frisa akob no only graduate nim ebi nim graduate ni nyina ya nkremofo a kristofo anso brag ayema o sori so asi kristoni ni asama na sori panini ni asama deacon deaconesses na besi den yankupo eni manyima dadi yenu anma ya ba brochira ha ne ye doso yankupa ya adum ye doso efiri se okose Sodom no Gomorrah no Abraham ne busai atentamwe wasi minya ni pase ya unya ni pase obetimi wasi dabi wasi no kura minya wanne kan ya wonya ni pase miensa kromi yenu o miensa so hono na Abraham bi okan no se ni padua na no so onya sa kwanse ho yesu ye ne aba ye doso si ye ne wa brochiri Ghana fo wa brochiri mamu nyina no si ka calculate ye nyakora be nya 1/3 population e wo Ghana no aden na no kro na wo krom ha no ye mfa nkochie wo no wo fie no kre no ni ye kata no kre no so dabia me kam si Ghana nko a ana fa plane Accra to Kumasi o ha luggage ni buo no eso che plane ticket bright yes you free Holy Christopher oko tu obi no ati ba bi born bla bonia na obun bonifo na wo a obribe no e ukura de nyame bufu pese Yakobon ni munyam hyiren etro bonsamba anu na Paul ko ba bi okoka Yakobon asem okan ya wasi no odi nsu bi si ho opese gidi ni no oda na adwene wasi Paul na ho nkonkura hye ne ma no wo hwe ni din wasi wo trini nyina tamfo ne unye Yakobon kwa kontro esum nuru na wura ade dabi Bible si amunum ho ano akwa no hwe kwa nkyerefo esum duru no na free say Paul ya ne de Paul kasa ehwa hwa ye ho Paul babra ba yetimbu a ko betimi aye nyame ani monyam wan kasa utimu se de wa ye ne nye gitumu nyintum no asiro okon bari okoi gitum na wa nyantum a meso mefum a obeye dai ana obefum ya me dai me ka kire me nua baba ko Yakobon fa crazy yie president bia wo de wo so da ya wo so obi ye na wo so obi so da ya na de say ka kon so a wo so ye de da bia wo so da ya no obi so da ya wo de say ka ba no so wo so ye de aw yan kan de kre ya de no kre na katakata so enipa ko asori bi mi ma asori din se nipa no wo mu ti said ye ma no so ye hwia ane was sap out him say was sa wo so no tim say yes wo so no ne Barnabas was so no a obesa no we say yes ya Barnabas eti was sanasa so kuntan ane epe David obren ho ase akofa apomada ka no oba o se hwe wase wotua no mo sen asenso asesen no wakoto no waye worship wotua no mo 1 2 3 4 7 no wakoto no waye worship waye saa di koduru fie ho na ni David ho na Yakobon man so ho na nyame man so waye boni anu age atum no adafom no wakoto odi waye boni no dabi udibem Bible say ni nyina Yakobon de de o de beba tamuo mu onti fa bibi hinta no oh etimi siramo
Mommy ye atro no free mu. Ni ye atro no free mu a de nyame pɛ no. Yayo. Na yam so de pɛ no obaya man. Hallelujah. Amen. Yanko Matthew sempa. Eti aduonu nan. Yimu enan eninum. Matthew chapter 24 verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Atifi sem no osi Kristo ba obeba bio. Wasina Yesu ebuase won se. What the Yesu na kasa no. Yesu buase won se. Wasi mo hwe ana obi anadam. Mo hwe obi ayede anadam na dagwa. Wasina enipa bebere edimidin beba abeka se. Enipa bebre dinidin Yesu din beba abeka se. Mini Kristo no. No wabeda da nipa pi. Obeda da nipa bebre. Se awo ha na ze ni ho. Aba. Yesu no na ka kire ni o obu ekoko. Edi entira. Sankire ni. Ana uhia ma no a. Osi aha. Etiso miracles. Etiso tatashi. Oh. Tatashi. Ampa be ya tatashi kire se. Nyankopon for pon a wasi ye de Bible to so no. Ye de computer na to so. Ye de portable na to so. Edin su obi oya ade o na tu din. Fi se me amewo me ba me metu din. Na betu me bedina ma me. Enti de oya ne computer no. Wasi the computer. Do ye ni phone no? Wasi the phone. Do otwe Bible no a eye kronkron no. Wasi we ye hwira kronkron. Fi se atwere doso. Book doso. Na so wasi we ye kronkron. Yamfa kronkron ade ento kronkron ade so. Ni akofo ya to so. Na ba ni Yakobon ni monyama dadi. Portable ekuta sesi a wo ko ba bi na ira wo ba address na do boko. Bible so bo de boko. Emfa nko. Unya address bi awu. On si asese Yakobon asem. Said the waka ewo adisem ho no. Wase enyi bi mfrim. Efa bi nka ho. Oyi bi firi mo obeyi udire firi nkwa dua no ho. Na de bi kan so a no me hodo nyina e wo Bible no wo de beba so. Ya so fu no me anti no kre. Onda da nipa ana Yesu asore ma no ye ne ho asofo no dodo. Sofo na eba no. Wo bu sofo no kra che ni kunu. Sofo no obuni che ni kunu. Adan na kwa so esa. Wo kunu tufu no. Ontie no aduru sofo de na ope ka hunu se wo hunu kunu asa na hunu sofo onu kunu ya dwene ani nwinu mom abeboa. Hallelujah. Amen. Yesu kasa kirew na osofo kasa kirew a ho na obetie ni de ji Yesu die no fi se na asem no obegina so abu yaten mommy fa bi nka ho ne yi bi sunfrim yanko Matthew ho 24 verse 11 and 12. Matthew chapter 24 verse 11 and 12. Was na adifo atrofo bebere be sorry. Na wabedada enipa bebere. Na enam se amumu ebedo sunti. Wo mu dodo no na do ano ebedwo. Amen. Yesu na sa kasa kire no. Adifo atrofo na doso. Eno bi kan se wotimi yi obi passport. A visa time free mpaboa mu a. Ada na ade okogina passport office okogi visa. Be pe visa baburu kire. Wa ye free mpaboa mu amame. Na ade wo kwa aburo kire no akogina passport office. Akoye passport. Ada na you dey sharp. Any pardon, ya me bi adwene. Aba ya adwene coachiri. Ya adwene wu. So adwene wu ya ka oni wonu machi. Obedada. Because Bible say obonsan oye dedefo. Akwan ba fa so obedede wo no. Wani beba ho no na obonsam a ho. Wo do kokora. Ti se tutuboto ni. Wani wo kɔ no wani wo ho so a bibi ka kakra bi na eden ohun se obi ho aka na wire firi ho a obohunu na eden wo do kɔ bisramo e wo Yesu Kristo di mu
Mum ye hwen senchireni. Senchireni ne Bible no. Usia senchireni wom. Senchireni bia open asase so no ebi wom. Tie nyire hunsua. Die hia Yankopon ni se ye betie nasem ni ye di so. Utie na odi so a ebeboa. Hallelujah. Amen. Ebise okoke 2 Timothy ye mpacho yanka ho chapter 4 verse na ho a wose esese wogi asem ukura ji Yankopon asem ni ji say yes eye no kure. Fi so wose wankoti asem na ye den anya hwi wana masem so na ye no manyina na adentira ana ye de fa asem so ye na masem so nye fa nyi adwuma ni etie bi ne minuanom adadafo no woni ye very very wicked obeda down mianka se menim obi he ni antifie kumase so fu bi down is o tifie complete ema no ni maame owo no nan maame da baby kama maame na ni su tete no so fu na nya ne ho awie afi obenefie abesre se obefa na maame akọ baby ana maame ti ni maame ka kire so onko afi wo pafie wura ne che wo se mesremo mo mentra ha akọ se mewuo na mo de dem afie ha na mo kosie me ba na mindi na chi fiso ama maame na koye mu pen sofu o ahunu yo ayi obi maame onya ne ho wie ye no afi de ordinato baya na ka wo sua Bible no a konko de bia woni benya foforo aka akire mo na adanti obenya nsem foforo ede aka akire mo yanko Korinto nwoma etosumienu etidu baako Korinto nwoma etosumienu etidu baako yemudum yesa 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Was it not any pay a asomafo atrofo? Adwumayefo ena adafo. I was running one who yes a Christo asomafo. Amen. Koso 15 up to 15. Okay. Edu 9. Was it na enyanwa if you say Satan no arampo eda na ne ho se ehan bofo. Enti se na asomafo enso eda ne won ho yes tene asomafo a enya ade kese ebiara na ebewie won sede won enwuma etie. Amen. Oh no bon sam odan so ha bofo na so Bible say mpinipin wonye ha bofo biem kane no ye obofo han a woto nwoma Nyankopon eyi na ya sori no sese sa de bia no wo free ho enti wo ye dadafo ansa obi pese wo dada wa ka hunu se o ade bi pa sompo afri ho na onye wi na bete nwe wo dedel fo bia ye kromfo obedede o say oh no hwe anopa di esua ye Jacob ba no enede wonde wini ye wadede ne nya no wan amasa ko nya no anu na Yesu kan bibi se kasafidie wo sum no kasafidie the one hwe ya kasafidie no hunu na yu enti obia no kasa hwe yie obi ba ho a busa ho first question die nti na nipa na ba mo wo hunu die na wo mo ho na adie na obepe wo mo ho wodi mbekwa animu ana wodi mbehwe fom busa sa question si ma ho na hwe yie se de odi nam no ene asofo no dada nkrofo ye dede nipa dodo dede nipa emfa so nti dede won Bible no say onye ha biem etina so afo nyina ye den atrofo Bible college ye feri on obi akọ Bible college of leader mu nyina mbe pass ne de credit card na bo minim wa wie na edi etina okọ Bible Nyankopon frɛ no o si nyame afrɛ me nyame frɛ ni pa ye hunu say yes we nyame afrɛ no de nyame afrɛ no pa no uhunu se nyame afrɛ no
na de ono ankasa frɛ no be nyame no onso hunu ono na pɛ eno ma afom ne mpabo eba wo si wo tim say yes akwa no so for no eba ne mpabo na eba no ne car na eba no da bia ne portable on fa hye ne bag mu da ne kuta no no say eh ne de so for age iPhone 10 ahiafo no a ye egiase no ahiafo no egu dwase no atunton banche meko entos nyaadoa power no wonu ana ma akwa na nya no ho me baba ko wasi papa metimi tue sika ya se na kosie ye wo po asori no wa ka kire mu se so ma 5 a ene wo yire no mba mu so seed wo be ma no be so seed fi se mu ye 7 wo be so seed na yire so aso nipa 7 seed for the week protection. That's what? And your protection no. Enti waka we chiro hwehwe Bible no mu. Say ya no kre. Papa okay ya wasi ya nam hye. Fa de wi ase no nya school fees e manaba. Kwala ntim travel be 2 weeks e go school. Me say obed that down. Obed that down. So ko kan Isaiah chapter 57 verse 11. Was it and cramani ya the fruit pefo? So when no one me or me yet, when you are before when you move, you are before Bible can drive any anyway, on was so for. When you move, and one said, and fast one tea, fast one, Adam Pastor Bosmai. Isaiah chapter 57 verse 11. Was it when I went empty and I wakuma a 2 year? And 56. Okay. Isaiah chapter 56 verse 11. Was it na akaman aye adufo de pefo se wonim ome wo ye enwanhwefo a wonni enhunumu wonyina adane wonani akyerɛkyerɛ won akwan so obiara ahwehwɛ ne mfaso obiara biara amen obiara hwehwɛ de mfaso faso ntino faso ntino ko Bible college no faso ntino ni abre no a kuma se kejetia obeduro na asofo ko obegina dabere faso nti fi se ho no hu se ni patwam kase wo wie susu a asakọ no wi eguso wa begina ho se me sofo aden ana wonu mmemfa enokure no enka wonu manim no hunu no twa ho fi se obegina ho saa ada abahunu se sofo ne tia no kohwe mansion bi a wasi ka bi a wato esa se sabi amani bi su ya di furu penti no bohunu ba bi obawa no sikanti wa ko dinachi ya onwene ebonsam je no hu na mo di obedie enti na okoye momu yanyiri ye ho Bible si enim kapefe yesne odo ayede ehinda kachira no sofo de oyenye sofo weni Bible mu wo hwe na ni ye dina na watwe ho na akọ baabi kope asori ye kanokre no kodi akire ko ene bebo amen yanko Tito tibako yimu edumie no etibako yimu etibako yimu dubako ene edumie no 11 and 12 Tito Status but you know I can't Tito Ofri Second Timothy anako etie de on so all can be odi tuefo Ajamesans in 11 and 12 chapter 1 verse 11 and 12 Duba kono se esese otua wonano wona aniwo emfaso enti esese den otua wono saasofo no wase ye den ye ne ka no kra ne ye tua wono fi se aniwo emfaso enti wo kyerɛkyerɛ de ense o kyerɛkyerɛ ens trenia no abutu no papa no aye no bone
nifa no adanu bonkum no do ko wose de dane afie mu ebutuo otimi dane afie mu butu ana mo hwe yanti ani ko yachi asofo no de manso akotutu fie bie mu maako mu aya nwonran wose won mu bia woye won ara won di adifo e kan say won ankasa yi won ho adifo no o ka say wose creatorfo eye atorofo da creatorfo no eye atorofo da emua bone akwadwofo adidifo amen sofo ni ye kwadwuro nti no akwaye sofo ya ni ewira fi Paul wase miami sa ni nnwuma na mdi nya sa no manyina waye nnwuma na Paul ye nnwuma wonwene kentenku ken basket no wonwene wodi ahwe na hafa won so concrete na akotiye no ana ade ko hwe sofo no hafa hwe kromba won so le tambe na akwadwuma wakwa adwuma ni aka kire se ekina adwuma wo nti enkanka hotel ni restaurant ni asa change you time at once wo da wontimi na wo da nyina wadwene wo time so se obesore wonu ma di alarm sore dodo no anya pressure dodo no anya pressure mesremo mo mien didi sankrofon emfaso nti no niema enamo anya se wodi ekọ Kristo ho faso ompe bre what that nipa da bia mega all night antai enti wanga sa ontimi all night wo vie odi prepare na sheda je 1 week vacancy se vacancy we die edase medibeye all night wo vie ewrade edase mi viva to honkonkron ene memra bobo pai wo mi dem honkonkron beba fiso enu na Yesu die dey yedini odi ye ja honkonkron no enti ofra honkonkron no obeba no obeboa no abompai obechire odi eba no wagina so no abontin pai na honkonkron ase no manama debia obi mompaye ma ya na me di tu ebinufo se me yire ko theater me bompaye 45 minutes asa no fi theater ba ya de beto mpaso a ani 2 minutes yesu owu because gina corridor say me sa bompaye 40 minutes asa na eden yakopon me na bankwa mu na obi na bompaye obobo sampaye na ho never me pour 5 minutes ya mejai timba bi ensusu edu ba bi a etisa nipa bonfo obo o ya dem no he no dem ka no okọ obo nso na ne adi uye he kra fe na no oba enti abonefo no ebi ehufo wom ena bi so ne den timpanifo se na ntwi odin ye din mantan bi adin mu awase nso ho ye din se de Bible no ose ma ho ye din uma ho ye din ye mu no a bibie ni wa wo take awusuro fise onim de otimu no Yesu Kristo a sho bose de otimu no ososi de o wiase ososi abu osu ho konkro timu afa na ba na wusu ana we die urade ugina ya ka ade na betetem ni urade ntamu na ya de na so ka bi di akire ade na aha na ehia na yade ana hwan na so afa crisis kakra bi tita ho no na wusu no na you know video Paul kan he wasi ye nam amane hunu pimu ye be kwakọ pio nyakopo ahini ni mu umpa mane se ba so na de ya na you fi Yesu hwe kwankro fa so sa akọ na janchen sa mane no eda ho ma me no eda ho ma bonifu eda ho ma me no fi se do di boni de oni se wo ti atechem dada nti ono wo hia ahohohoro no ase wo tam se preku a wo ta na atechem Mama sofo no enwusu ye bie anu si he ya said the Israel for kai was never again ebi si bie eno an yesi ano Pastor Famko Judah verse
16. You go to the also I can be betrayed. You that 116 wa verse 16. No, any chapter. One. I say yenum eye anwenwefo. Awenafo. Awodi wonala won akono achi. Na wona no aka akonkonsem. Akonkosem na emfaso enti wo defe enipa. Amen. Akonkosem nti no akoye sofo. Wadina no e kan sem kesiye. Me akina ebeye dasne ne bra. Wa ma unya konwa bra tamu na mu ye dimiri kri. Okoye so aha. Si obi gina ho na sofo no obi ewuo woyi ni kotu no odi gu no so na nipa na sore. Kabaya pa ho no. Onko ayi Komponoche. Onme gugu papa. Obi ani wo opeso woko. Obi apeso wo ba because yet asifo no kra ye ase wo koja ye. Na na fa ko to gogu so so ma. Na enye free. Entro. Na da obede fe wodna no wode fe. Don't me ye kro betimi aye. Kodru ha no aye ngunran. Minu anu adofo. Ayo Kristo mo. Mese mumien yiri ye ho. Niempa no kwa na chiri kwa die. Niemfa no kwa no so. Fise Yesu se mene no kre okwan ne nkwa. Obi nkwa agya ne nkyɛn. Chise de onam no so. Na akwadi otrofo sofo akira. Obekɔ ehene. Kronachi ana abekɔ. Kronachi so de na akɔ ehene. Ojem. Ya mo ntrase ye bekɔ. Ɛhɔ nye de. Fise Yakobon osi. Ɛhɔ no wansiesie amanipa. Osiesie ma obonsan na bɔfo. Ada ne pɛsie kɔ hobi. Fise Yakobon asɛm ɔka no Romanfo ngoma eti mienu yini baako. Wasi Yakobon anhwɛ ni panim. Anim hwɛ ni enyiyimu ani Yakobon famu. Entina Yesu Kristo asɛnua no so no. Wɔtie mu Ali sabatani. Yes, minyame adenti no apa me. Dabi. Mishino enko wieye. Fise afori ye ba enye aboa ne nam ne yepe. Nemo aboa ne moja ene de yepe. Yesu moja ne nya sofom enti afori ne yepe ye. Ade no wotem se eje papa me. Nyankopon pa no. Malafo mambo jane sofom asan mo say yes bibia ye cream. Ti wotia mu sa no wamu ano. Ti mra mo jane sofom no e hona afori de edi mu. Mini anu mo enye yize o me anyine ho. Mo mi antietie e defe asem no. Da biye be ye. Na afia ba da biye be ye na afia miensa da biye be ye afia wotwe da biye efie duonati asore no mu a na sofu na ye shepeche na so de entosi no a na de ton wato entosi ni sa efie duonu adan wo sese wasore ntimi sese wasore amen wan fa nko ba bia oboa wadi hia wa ha wasade wakwa bo sadwom wo ho obu kwasia emprenu Asofo the phone too much. Say Ghana office be abeku bi achi so kuta envelope nyesa ango ni mu. One tua bra bo onu nyama. Stamp keka odi oso odi sisu no. Chi so tua bra. Ada so na ti ho oye precious. Ona ti ho bo gitai. Ona ti ho kofa offering bo abesi ho. No asa wie sika we posika. Osim de koto ntutu so dudu. Asofo ka ne kro kire won akonu nyina sakra. Ade ba ko pe na aka Africa fo. No kredie. Ye yibra bu no firi ho a no kre beba ye ho beto ye. Si ye yibra bu no firi ho a ye be bre sa ko pe se Yesu beba. Firi se ye timi nka no kre no. Nipa ni di bone. Ekuye. Ni support no.
And I'm here to hospital, and young Jamano, and I say, young Jamano. Me wa fako wi aban sika. Esan so madam for no ma me bia me bro obedient wo support no wi. Na wo nsa. Wo yiri ko hospital ko wo hu yesi koto moja bu afu. Support no support me wo fa no. Ni sika no moja sika no ni adie no. A support manu hu se wadi bone. Fi se de bia o keka wo tribom. Okeke yetribom said you obenyan afa ye ntemu akọ eno onu yesa na se nyina atrase adwene hu se da bi dia akwaidi bai daachi ebe ha me husi na no a eno anu no da bi se de nani ati o yempensa da bi ani eta won so sofu di boni pa akofa yire jane yire ho and we'll be a hotel. Now, yeah, what was our for? Hey, Obre, Nakoba homes and air. Usro, what's the only pediani there? Not sorry dying. So send one or best sell. Yamasa who will so for Yamasa who will asorba. Uncle, Uqua Yakupo home, a two, a cock, a map. No more bonsana better. And to do your piano, bonsana do ye, and you becas a humble for no, ya humble for no, humble for no. She says, soon high, Eden, and she Yanko Deuteronomy, chapter 10, verse 17 and 18. Deuteronomy chapter 10, verse 17 and 18. Was in that Awurade mo Nyankopon eye enyame mu Onyankopon. Ene Awurade mu Awurade. Onyankopon kese no. Otumfo a ne ho eye hu a onhwe enipa anim na onye adamodie. Edum wotwe obu watema awisia ene okunafo na odo ohoho ma mano aduane ene enkata ho. Amen. Amen. Awurade Nyankopon sa na o kana asem kire me ne ho. Wo hwe ni panimo ono obu atentrene de wo yeye no eso akatua na ode bema. Emre bi obi bonyum si adamehia Yesu me de ma chede be kwa akoche no. Beti sa anyu sa me na wo abrochi beti na mesere na so hwe e de na wakwa na keka no. Sa anyu no so be ye top wo Ghana. Obia tobi na ye ne de. Na se wo ukoche Nyankopon achede. Wo nwino ho. Ukoche Nyankopon ade. Na ade na ade be che no. Ade o betimi am Nyankopon ya ebesu no ni ye worship. Eno nko anu pa ho a bibia ni ho opefri ni pa ho. Sense ni pa no pesika di wo de we afa so wo de wa achede ekọ fakọ. Ya di hanki kura hwe obotom so otim de o sa so hanki ni mu a o dada kam no fa sa so hanki no miehwe so fundaka ya koto ye abusuafo koto adaka na mpe de koto bre ne nso ahunu ya do ko nti ya dwisi ye bewu ebi susu se obetimi afra asasi so ye gina ha nyina ye wo ha me gina asasi ye no tokro bi da ba bi ya asasi tokro bi da ho a me ana wasem dim ni padua no ekofele ho na da ho no poto no me ni padua ana wase kofere na ho ye ma ye nyini sa o si Nyankopon ye obi e den na ni ku hunifo ho ahoho akurafo abisia o mo no aduane e mankata ho asorefo ye ne saa asofo ye ne saa agidifo ye ne saa mami ba krani bi ti asafo no mu ne kuru ye ben fie duoni ni ko hwe ne ma na apo asori se no awia bogedegede no wasoso ne mansa no no namfom na sofo oduru a pipi ya me van go dra so biam o
Pepe, yambwa next week oh. What do call? Na mami kutane mankwala awia gede bowo. Ghana kwasiara wia eduru ya mi hunu sa wia no krase de sitie. Bomo wa kasa wo fashi. Adie ni wokofi oni no mekodie. Ya nwere wo ho. Ya to collection ma wo nu. Wo bu oni ogun so. Nanso so emra asafo no sha ase asore no. Onu frɛ asuafo no se da ohwa wo hwɛ kunafo no ayedai asesa frise enipa na badoso ofrɛ asuafo no ɛbaaye no asɛm a ɔkan ne sɛ Paul Peter wasi da bi emfata se meso mpronso ne momoa momfa hwehwɛ momum panimfo wonu mo wonyansa ɛne honhom ahye wo ma na momfo no sisa ɔhwɛ ya no ne de ensempa adwuma na ne bekura mu na ba bia sika sɛm ɔka Peter de wo de sɛbisɛ wo gimi onko obi enkota firi bi ɛne sofo bia pɛka adam sofo bia pɛmanhyiasi ahin na Peter na asase na wo monkyerɛ me Peter na asase wo Bible mu so ɔgye asase wa ha monkyerɛ university a wo siye university a Efeso asafo ni siye Korinto asafo ni siye ebi ni ho nya dada mo wonu asafo no manu na besa koye head e wo ho mesramo ani die kwaso wo Yesu diri mo mumma ensem foforo ne ensem hodo emfa mu nkinchini obi ka no said ya okokan aswafo nyuma ho a ose no wonu ti asem no okofie no okofa Bible no eye mpense mu hunu se ensem ankrofo kan no kure wotwere kunkun no ana enti wakọ asori eye preach a kire wa wie no kofie na so koye revision koye research who said ye sofo no kan no kure no wafa na de ye modwuma anya sa said ye Kristo di bi ka kire wo bi wose he Bible no se bonkum ya ade a o ma ni fa hunu ni fa ya ade a o ma bonkum hunu uwo kunu meso mo yere yen twemprensie ye hunu amen amen so man Bible quotation Bible quotation untimi nyi akinye mesramo mo yemfa ye hunto asori din so edin ba ku pe ene kwaje wo mu ene Yesu Kristo din amen asori din enti ufa ko heaven. Oh yes asori din unim di obi ye e wo nachi hwa ye ko communion o di asori bi e mo nu ko communion adan wonu wagu ho nyina ye angels obia ye osoro abofo wo brand ho ase ye no oba wo di wi odu abotena na bi rafi na bon sam na ba oh adan ye kika ye nim kire nyamsompa ni apere mu ahoden emoa ye mum ye nyire ho ni asum nyame yie na se asum yie a opie na henwa mu a obeka kire se mo akoapa no kwafo mo di kakra ho no kware mo mahume meja edrimu awa asudwem ba bia mesiesia ma mo monko na monkofa awurade no moye no nhirae wo ye awurade Yesu Kristo dem amen amen.